कली सत्य जुगे त्रेता जुगे द्वापर जुगे जो मैंने प्रभुंर अंग संगी लीला सहचर थे से प्रभु को चिन्ह पारि नथिले मन रखते कथा चिन्ह पारि नथिले ना भालु माकड़ जानी पारि ना गोपी मान गोपाल मान जानी पारि कि ना आम समस्त बड़ सौभाग्य मो चरमनाथ गुरु स्वामी की भक्त जापारि भगवान बोली कि साधे भक्त नुह अच्युतानंद महापुरुष ठाकुर लीला अच्युतानंद मालिकार भविष्यवाणी गीता बार गोपाल दस गोपाल बाहर तुम्हें अपेक्षा कर समय को प्रभु निकट में शरणापन्न हुओ कहीं प्रभु रक्षा करेंगे आपद विपद सपना देखना एक समय यदि ईश्वर भगवान प्रभु आलोचना में हेतुवादी मैंने बाहर छिड़ाई प्रभु दासर सूर्य सबले अच्छे कि सूर्य उदय सूर्यर प्रकाश सबुआड़े विस्तृत सारा जगत ठाकुर बोली समस्ते मानवे ना सीना गुरु भाई भौणी मैंने पूर्व जन्म संपर्क थिला बोली जहाँकर दिवस ही आसी मन रखी कथा चारि जुगर भक्त परा कहलु प्रभु सहित कली जुगे भाग ने चारि जुगर भक्त जीवन अंग संगी लीला सहचर त्रेता जुगे प्रभु रामकर अवतार होता दल नील भालु माकड़ मैंने प्रभु को साहय सहयोग करते धर्म स्थापना कार्य द्वापर जुगे प्रभु
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଇଥିଲା ନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଣୀ ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସହସ୍ର ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଲୀଳା ଖେଳାରେ ଭାଗ ନେଲେ। ତ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କପି ତ୍ରେତା ଯୁଗର କପି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କପି କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ନା ସହସ୍ର ଭାବରେ ଆସିବେ ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ନିଜକୁ ଛୋଟିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଛୋଟିଆ ଭାବିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କାରଣ ସବୁ ଯୁଗ ଠାରୁ କଳି ଯୁଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହିଁକି ନା କଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଲୀଳା ସହସ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ ନା ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ନା ଗୋପୀମାନେ ଗୋପାଳମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଠାକୁର ବୋ ଲୀଳା ନ ମାନିବେ